হয় 9 নভেম্বর 9 জনকে নিয়ে ট্রাস্ট গঠিত হয়। পরবর্তীকালে 2011 সালের জানুয়ারি মাসে তদানীন্তন আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেবের কাছে আমাদের এই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আবেদন জানানোর পর এই যে জমি আজকে আমরা যেখানে শিলান্যাস করতে যাচ্ছি, এই জমি এই 2011 সালে এই ট্রাস্টের নামে বরাদ্দ করা হয়। তারপর আমাদের এই রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর অনেক দিন আমাদেরকে অসুবিধার মধ্যে থাকতে হয়েছে, অনেক আলোচনার মধ্য দিয়ে সর্বশেষ 2019 সালে আবার নতুন করে আমাদেরকে অ্যালট করা হয় একই জমি। আপনারা জানেন যে আমরা এই 5 একর জমি 2011 সালে সম্পূর্ণ অর্থ যা মূল্য 4 কোটি টাকা আমরা ওখানে দিয়েছি। এরপরে আজকে যে অনুষ্ঠান হচ্ছে এর মাঝখানটায় আমরা এই জমি আপনারা এখানে দেখছেন কয়েকবার অনুষ্ঠান করে আমরা মাঝখানে জ্যোতি বসুর শতবর্ষ আমরা পালন করেছি 2014 সালে। তারপর আমরা এখানে এই জমিতে সাইনবোর্ড লাগানো এইসব আমরা অনেকবার করেছি। তারপর গত 21 সালে 22 সালে এখানে বৃক্ষরোপণ অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা পালন করেছি। একবার রবি তীর্থে আমরা আলোচনা সভা করেছি, আর গতবার 2022 সালে আমরা 8ই জুলাই জ্যোতি বসুর জন্মদিনে আমরা এখানে কর্মসূচি করেছি। আর 23 সালে এই একই দিনে এখানে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছিল এই জায়গাতে। আজকে এখানে এই 15তম প্রয়াণ দিবসে আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আজকে এখানে সভার যে আয়োজন করেছি আলোচনা সভা এবং শিলান্যাসের, সেটা পরিচালনা করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি আমাদের এই জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের সভাপতি শ্রদ্ধেয় বিমান বসু আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করুন। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। বিমানদা আসন গ্রহণ করার আগে আমি বিমানদাকে অনুরোধ করছি যে আমাদের আজকের এই আলোচনা সভার মূল বক্তা এবং এই যে আমাদের এই ফাউন্ডেশন স্টোন লে করবেন, যিনি আমাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মার্ক্সবাদীর সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরিকে, তিনি আজকে এখানে এই রিসেপশন দিচ্ছেন। এবার পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন আমাদের ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য শ্রীমতী রেখা গোস্বামী। এবার উত্তরীয় দিচ্ছেন ট্রাস্টের সদস্য সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। জ্যোতি বসু সেন্টার থেকে দেওয়া হচ্ছে। একটু অনুরোধ করছি, বাঁদিকে যারা এত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছেন তাদের দুই দিক থেকে
আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, একদিক থেকে যারা আসছেন একটু বিলম্বিত, তারা এখানে প্রবেশ করতে পারছেন না। আপনাদের জন্য আসন গ্রহণ করা আছে, আর যদি আসন এখানে গাড়ি এসে এখানে প্রবেশ করতে পারছে না, দাঁড়াতে পারছে না, আপনারা একটু সহযোগিতা করুন, যার যার আসনে চলে যান। হ্যাঁ, না যেটা বলা হলো না, আসন ভরে গেলে শূন্য আসন ভাঁজ করা আছে, সেই ভাঁজ করা আসন খুলে নিয়ে উনি বসে পড়তে পারবেন, অসুবিধা নেই। নিজের কাজ নিজেই করে নিতে হবে। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি সহ পলিট ব্যুরোর সদস্যগণ, আমাদের রাজ্য সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্যগণ, আপনারা যারা আজকে কমরেড জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের আহ্বানে এখানে আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকেই স্বাগত জানিয়ে আমি শুরুতেই যাদের আসার কথা ছিল কিন্তু আসতে পারছেন না, তার মধ্যে অন্যতম কমরেড পিনারাই বিজয়ন, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী, তার রাজ্যে একটা প্রজেক্ট উদ্বোধন করার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী আজকেই বেছে নিয়েছেন এবং যাচ্ছেন, সেই জন্য তিনি আসতে পারেননি, কিন্তু তিনি মেসেজ পাঠিয়েছেন। মেসেজটা একটু বড়, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি যেহেতু সেমিনারে বক্তা ছিলেন, বড় হলেও আমার পড়ে দেওয়া উচিত। আমি তাড়াতাড়ি পড়ে যাব, তবে ইংরেজিতে আছে, ইংরেজিতেই পড়ে যাব। Comrade Jyoti Basu was one of the tallest leaders of the communist movement in India. It is heartening that Jyoti Basu Center for Social Studies and Research has been set up to honor him and take his legacy forward. Comrade Jyoti Basu was attracted to Marxism right from his student days. He was inspired by the Chittagong Armed Rebellion in 1930. It was during his stint in Britain as a law student that he became a communist. He was active in the national movement while in the UK and after his return to India. He joined the Communist Party of India in 1940. He became a member of the Central Committee of the CPI in 1951. He was secretary of the Provincial Committee of the CPI from 1953 to 1961. When the CPIM was formed, he became one of its founder, Politburo and Central Committee member. He continued in those positions till his death. He had played a significant role in developing the CPIM in West Bengal along with Comrade Pramod Dasgupta. Comrade Jyoti Basu had an exemplary record as the people's representative, having worked extensively in the railway trade union movement. He was elected to the Bengal Legislative Assembly from a railway constituency in 1946. He made his mark in the assembly as the leader of the opposition between 1957 to 1967. He was twice Deputy Chief Minister in United Front government between 1967 and 1970. His role in the government in supporting the struggle for the implementation of land reform and in not allowing the police to be used against workers and peasants' struggle was notable. Comrade Jyoti Basu belonged to the leadership of the CPIM, which has steered the party through the difficult days of semi-fascist terror in West Bengal in the early 70s. After the sweeping victory of the Left Front in 1977,
Jyoti Basu became the Chief Minister of Left Front government, a position he held continuously for more than 23 years. A record in the country then. Under his leadership, the Left Front government embarked on land reform on a scale unprecedented in the country. It instituted a Panchayati Raj system which was radical for its time, which gave the poor peasants and small farmers a say in running the Panchayati institution. In these days when democratic institutions in the country are sought to be demolished, Comrade Jyoti Basu's legacy inspires us to protect and promote them. West Bengal became a oasis of communal harmony and secular values under his leadership. One has to recall how a chief minister dealt with the situation after the assassination of Indira Gandhi in 1984, when violence against Sikhs broke out in various parts of the country, but nothing was allowed to happen in West Bengal. Similarly, he dealt firmly with efforts to instigate trouble after the demolition of the Babri Masjid in 1992. We live in times when our dedication to secularism has to be reaffirmed so that our country's unity and diversity are preserved. Comrade Jyoti Basu's memory is a source of undying inspiration in this regard. Comrade Jyoti Basu was a Marxist who never wavered in his conviction. After the fall of the Soviet Union and the setback to the socialism, he provided the leadership along with his colleague in the Politburo to make a reappraisal of the experience of building socialism and to pinpoint the errors and to correct wrong notion and understandings while remaining true to Marxism-Leninism. He was not dogmatic, and as a true Marxist, he continued to learn from his vast experience in charting out the course for the party. Despite being a prominent and popular leader of the party, he always worked as a disciplined member of the party, setting an example for all. He is a role model for the communists and progressives on how to work in parliamentary institution and serve the people during his seven decades of work in the Communist Party. He had spent 3.5 years in prison and 2 years underground. Comrade Jyoti Basu was the symbol for the left democratic and secular forces in the country. As Chief Minister and as a left leader, Comrade Jyoti Basu always played an important role in pushing for the restructuring of center-state relation. He even rallied other chief ministers and political leaders in the fight for the cause. I am proud to state that, to me personally, he is a role model in this regard. I am extremely glad to note that the foundation stone for Jyoti Basu Center for Social Studies and Research is being laid. However, it is unfortunate that I am unable to participate as the Prime Minister is currently in Kerala. For priority and protocol demands that as the host Chief Minister, I am present here in this state along with him
during a official program. Many a time during his illustrious life in the service of our country and its people, Comrade Jyoti Basu had shown us the way forward. I hope that the center will go a long way in keeping his memories alive while also undertaking path-breaking studies for the betterment of our society. With best wishes, yours comradely, Vinay Bijan. আচ্ছা, আমরা একটু আগে আমরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার তার মেসেজ আমরা পেয়েছি, তিনি আসতে পারছেন না কেন, সেই মেসেজটা আপনাদের সামনে পড়ে দেবেন কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। আর আরো কয়েকটা দুটো মেসেজ আছে আপনাদের সামনে পড়ে দেবেন দেবাশিস চক্রবর্তী। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতিশ কুমার কে আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম এখানে এই সেমিনারের উদ্বোধক হিসেবে। তিনি আসতে পারেননি, আপনারা জানেন। একটা বার্তা পাঠিয়েছেন, হিন্দিতে আছে, সংক্ষিপ্ত বার্তা আমি পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। प्रिय श्री विमान बसु, चेयरमैन ज्योति बसु सेंटर फॉर सोशल स्टडीज एंड रिसर्च, कोलकाता। यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे लोकप्रिय नेता श्रद्धेय ज्योति बाबू की पुण्यतिथि पर कोलकाता में ज्योति बसु सेंटर फॉर सोशल स्टडीज एंड रिसर्च के भवन की आधारशिला रखी जा रही है। साथ ही धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के समक्ष चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश पर्व पर उनके जन्मस्थान पटना में हो रहे आयोजनों में सहभागिता के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। बंगाल में हमारे बिहार के साथ साथ ओडिशा और झारखंड की भी जड़ें हैं। चारों राज्य का साझा अतीत है, हमारी साझी विरासत है। बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति बाबू द्वारा गांवों के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए किए गए प्रयास चिरकाल तक याद किए जाएंगे। उनके नेतृत्व में बंगाल में लागू किया गया पंचायती राज और नगरपालिका अधिनियम देश के लिए नजीर बना। लोकतांत्रिक परंपराओं और समाजवाद के आस्था रखने वाले हम जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ज्योतिदा हमेशा प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सादर, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार। আমাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি সেটা আপনাদের পড়ে দিচ্ছি। Good policy making demands that we try to be as objective as possible about the situation on the ground. I hope and wish that this center, named after a famously practical person, lives up to that standard. Abhijit Binayak Bandyopadhyay, 14 January 2024. আমাদের এই সেন্টারের জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমিয় বাগচি। তার শরীর অসুস্থ, আসতে পারেননি। শ্রী বিমান বসু, সভাপতি জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ, সমিতেশু। আমি প্রয়াত জননেতা জ্যোতি বসুর স্মরণে এই গবেষণাগারকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে নিশ্চয়ই
সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য সমাজবিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা হবে। আমিও ভাবছি 17 জানুয়ারি 2024। আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং সেন্টারের জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রভাত পটনায়ক, সেটা আমি পড়ে দিচ্ছি। I am delighted to learn that a Center for Social Studies and Research named after Comrade Jyoti Basu is coming up in West Bengal. Bengal has an outstanding intellectual tradition, and the center of this kind can draw on that tradition to reach heights of excellence. The need for a center of this sort is paramount at the moment when universities and other institutions of higher learning are reeling under the onslaught of the Hindutva elements, an onslaught that, by destroying original thinking, will only contribute to a colonization of minds in our country. The Jyoti Basu Center in this milieu can provide a beacon to the country. I wish the center all success. আমাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য বার্তা পাঠিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ, আমি সেটাও আপনাদের পড়ে দিচ্ছি। উনি একটু সাংবাদিক সুলভ বার্তাই পাঠিয়েছেন। Jaivan Singh Pawaiya, former president of the Bajrang Dal and once a member of parliament, gives us a clear idea of why we need to be concerned about the challenges confronting the secular democratic republic. Ram Mandir movement bigger than freedom struggle, he told the Week in a very recent interview. The Ram Mandir movement is often compared to the freedom struggle. I think it was an even bigger movement, unquote. Here is one of those great challenges you will be discussing in your national symposium: erasure. The erasure of our history, especially of its noblest and proudest chapters, the struggle of hundreds of millions of Indians that actually brought the world's mightiest empire to its knees, that threw the colonial power, Great Britain, out of this country. This erasure explains why the central government has invested far more energy and resources in the Mandir at Ajodhya than it did in the 75th year celebrations of India's independence. In the case of the 75th year, the center launched at unbelievable expense a website called Azadi Ka Amrut Mahotsav. This site, meant to celebrate our independence and our freedom fighters, managed something extraordinary. It did not and does not have a single photograph, a single video, a single story on or by or even a quote from a living freedom fighter. Make no mistake, there are still several left alive, but in another 5 years, they will be gone. We have successfully robbed the younger generation of their history. Mind you, there are innumerable photographs on the site, and you all know whose photographs they are. The same photograph present on every single one of the countless millions COVID-19 vaccine certificate, countless millions of those. The same photograph which, if things go wrong in the April-May elections, will possibly be on every bus ticket in the country. Indeed, the younger generation browsing the website could be forgiven if they concluded that Prime Minister Narendra Modi was India's foremost freedom fighter, though he was born 3 years after August 15, 1947. What is more, a few months ago, a second logo was introduced alongside the 75 years of independence logo on the website, the G20 logo, given equal size and space alongside the 75th year logo. The G20 logo with the Kamal or lotus at its base, the electoral symbol of the ruling party. It is still up there on the website, though there is no connection whatsoever between G20 and India's struggle for freedom. The erasure is also rapidly destroying school and college textbooks. Even Charles Darwin has been expunged from the NCERT syllabus and materials.
corporate media participate cheerfully in this erasure and in fact extend it from history to the present times. No section of monopoly media told its audiences that the Kishan Andolan at the gates of Delhi for 53 weeks was the largest organized, peaceful democratic protest in the world. That too organized at the height of the pandemic. Instead, they colluded with attempts to brand the protesters as Khalistanis. I urge those at the National Symposium to address this growing and scary challenge in their deliberations. And I note that the symposium is organized by the Jyoti Basu Center for Social Studies and Research, an institute bearing the name of a man with the most impeccable secular and democratic credentials among chief ministers this country has seen. I am sure the symposium participants will fight erasure and strive to restore to the young their history and its lessons. A nation that forgets where it came from has no clue where it is going. P. Saini. Dhanyabad. বন্ধুগণ, আপনারা এতক্ষণ এই অনুষ্ঠানের যারা মেসেজ পাঠিয়েছেন, বার্তা পাঠিয়েছেন, তার কথাগুলো শুনলেন। এখন এই আলোচনা সভা, কারণ আমরা তো বেশিক্ষণ টানতে পারবো না, বাতাস দিচ্ছে, অনেকে প্রস্তুত হয়ে এসছেন, যতই বাতাস হোক যাই হোক ঠিক আছে। অনেকে প্রস্তুত হয়ে আসেননি, তাদের ঠান্ডা লাগবে, ঠান্ডা লেগে শরীর খারাপ হোক আমরা চাই না। তাই আমরা সময় মতো এটা শেষ করব। আমাদের এখন যা পরিস্থিতি, যে বিষয়ের উপর আমরা এই আলোচনা সভা আয়োজন করেছিলাম, চ্যালেঞ্জ টু সেফগার্ড সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক ছিল, এটাই আমরা ইংরেজিতে বলেছি। তার বাংলা হতে যা দাঁড়ায় দুরকমভাবে করা যায়, কিন্তু আমরা করেছি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রক্ষার চ্যালেঞ্জ। এই বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু হবে। মুখ্য আলোচক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি বলবেন। তাকে আমরা টাইমের রেস্ট্রিকশন আমরা করিনি, বলেছি যে যতটা সময় লাগে ব্যাখ্যা করে বলতে বলতে। ভাষার ব্যাপার বলেছিল, ভাষার ব্যাপারে বলেছি যে ইংরেজিতে বললে পরে তো সুবিধা হয়, কিন্তু সবার কাছে ইংরেজিতে বললে সবাই শুনতে পায়, কিন্তু সবাই সমান মতো বুঝতে পায় না, বুঝতে পারে না। তাই হিন্দিতে বলার, ঠিক আছে কি? হ্যাঁ, হিন্দিতে বলবে তো। এখন আপনাদের সামনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন মুখ্য আলোচক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি। Now I request Comrade Sitaram Yechuri to come and deliver his speech on the subject prescribed for today's discussion. Center for Social Studies and Research, Chairman of this Center for Viman Basu, Comrade Mohammad Salim, Comrade Shirutala Mishra, Comrade Ramchandra Dev, members of the CPR Representative Committee, and all the dignitaries sitting on the dais, my dear friends, brothers and sisters. আপনারা জানি আমি এইমাত্র বাংলা জানি, আমি বুঝতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিত্ব দেওয়ার জন্য সাহস নাই। কিন্তু অনেক বছর থেকে বলছিলাম কি সাহস নাই, কিন্তু এই সাহসটা নিশ্চয়ই আসবে এই নির্বাচনের সময়।
যখন আসবো এখানে ক্যাম্পেইন করতে, তখন বলতে বলতে এটা একটা হ্যাবিট হয়ে যাবে। তো আগামী সময় আমি বাংলাতে বলতে চেষ্টা করব, কিন্তু যে টপিক আমাকে দিল আজকে, ওদের উপরে বাংলাতে বলবার জন্য একটু অসুবিধা হবে। মানে মেইন অসুবিধা এটা হবে কি, যদি अंग्रेजीতে বলতে পারি আমি 10 মিনিট যেটা লাগে, হিন্দিতে 15 মিনিট লাগে, বাংলাতে 8 ঘন্টা লাগবে। তো তাই জন্য এটা অনেক ট্রান্সলেশন করতে হবে তো মাত্রাতে। তো তাই জন্য আমি আপনার অনুমতি দিয়ে अंग्रेजीতে শুরু করব আর হিন্দিতে বেসিক্যালি বলবো। I'm very honored to be asked to lay the foundation stone for this center and also to speak at this seminar in defense of our secular democratic republic. I mean, I'm more than honored in the sense that Jyoti Basu has been one of my idols in my life as a communist. And I have had the opportunity to travel with him both inside India and abroad, and meeting some of the giants of the international communist movement along with him and discussing with them, including Fidel Castro when we went to visit Cuba together. So it is actually an emotive moment for me to be asked to do this job. But all of us know Dr. Jyoti Basu's contributions. We all know what he has done, and much of it has also been read out here in the messages that have been given by those who could not, unfortunately, could not arrive here today because of the weather. All the flights, most of the flights are cancelled. In fact, my return flights today, both of them are cancelled. And the sort of commercialization that is happening in India today is that there is one flight which is supposed to go to this evening to Delhi, and the price of the ticket is 32,000 rupees. So you can imagine the way in which this predatory capitalism is taken over our country. But apart from that, I'm not going into the actual life and work of Comrade Jyoti Basu. But I'd rather focus on the India that he wanted to build as a student, and having admitted to the bar in England, doing a bar at law and becoming a barrister, but joining the communist movement, coming back to India in order to get India's independence as well as to transform India into a better India. So what was that India for which Jyoti Basu gave his entire life and work, and what is this India that we are today living in? ये मैं इस सवाल पर मैं एक्चुअली आपके साथ कुछ ख्याल शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरीके की भारत का नक्शा और उसका व्यू, उसका चरित्र जो होनी चाहिए, जिसके लिए पूरी जीवन अपनी अंकित कर दी कॉमरेड ज्योति बसु ने। बड़े संघर्ष लड़ी, जेल गए, अंडरग्राउंड थे, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और ऐसी जिंदगी में जो भारत का निर्माण वो करना चाह रहे थे और जो आज का भारत है, इससे इसके बीच में जो हुआ है, ये ज्योति बसु की जिंदगी से प्रेरणा लेते हुए हमें जो है इस सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज की सुरक्षा आज कैसे कर पाएंगे? आखिरकार ये खतरा आया कैसे? ये खतरा एक व्यक्ति या एक प्रधानमंत्री जो आज है हमारे देश में, उनके चलते हुए नहीं आया। उनके चलते हुए ये आज की परिस्थिति प्रकट होगी, लेकिन ये खतरा आया तकरीबन 100 साल की पूरी एक सिद्धांतमिक, एक विवाद, वैचारिक एक संघर्ष के चलते। जब ज्योति बसु इंग्लैंड में कम्युनिस्ट बने और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हुए, लौटने के बाद 1940 में एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी देश में कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या होगा, क्या आजाद हिंदुस्तान, उसके कैरेक्टर क्या है।
और एक व्यू जो उभर कर आया था, मुख्य व्यू, वो ये है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य ही हो सकता है, क्योंकि जो विविधता है हमारे देश में, जो अनेकता जिस तरीके से हमारे भाषाओं में है, लोगों के आस्था में है, जिस धार्मिक प्रभाव के साथ लोग जुड़ना चाहते उसके साथ है, अपनी परंपराओं के साथ है, हमारे खाना पीने के तरीकों के साथ है, ये सब जो विविधता जो है, इस विविधता को इकट्ठा अगर रख पाएंगे तो सिर्फ एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही रख पाएगा, यानी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य। इसके बदले एक और व्यू सामने आया जो कम्युनिस्टों की व्यू थी, जो ज्योतिबा उस समय से जो चर्चा कर रहे थे, वो ये था कि हाँ सही है, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, लेकिन ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पर हम रुक नहीं सकते। ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आगे बढ़ना है समाजवाद की ओर, क्योंकि हमारी राजनीतिक जो आजादी हम हासिल करेंगे वो हर व्यक्ति का आर्थिक आजादी में बदलना है। यही बात जो भगत सिंह ने भी कही थी अलग तरीके से उस समय, और इस आर्थिक आजादी में बदलना है तो हमें इस सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को समाजवाद की ओर ले जाना होगा। और आप देखेंगे पूरी की पूरी जिंदगी में जितना भी काम कमरेड ज्योति बसु ने किया वो इसी डायरेक्शन में था। जब लेफ्टिनेंट के गवर्नमेंट आई बंगाल में, पहला काम जो किया वो लैंड रिफॉर्म्स का, उसके बाद जो काम किया पंचायती राज का, ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, लोगों तक आप जो है जनतंत्र को ले जाना। राजीव गांधी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पंचायती राज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, उससे ठीक 10 साल पहले वो हुआ 1993 में। ये 1983 के आसपास पंचायती राज का स्थापना हो चुका था बंगाल का। यानी ये सब कदम क्या थे कि इसी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के अंदर हम जो है लोगों की बराबरी की ओर, एक बिना शोषण की समाज की ओर बढ़ना है, तो उसके लिए हमें कदम उठाना है। और यही काम जो वामपंथी सरकार केरल में भी की थी पहले, वहां पर भी ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, आज भी वो पीपुल्स प्लानिंग जो है वह केरल में चलता है। तो ये जो नजरिया था, ये था कम्युनिस्टों की व्यू, आगे ले जाए हम इस सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सोशलिज्म की ओर। लेकिन इसके विपरीत एक व्यू उभर कर आया, एक विजन, जिसके 2 जुड़वे भाई थे। एक विजन था, ये विजन था कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र लोगों की धार्मिक परंपराओं के आधार पर, उनकी आस्था के आधार पर निर्णय होगा। अरे इस तरीके से 2 जुड़वे भाई जो उभर कर आए वो थे, एक आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य और दूसरा जिन्ना साहब की मुस्लिम लीग का एक इस्लामिक रिपब्लिक का उद्देश्य। और इसके चलते हुए, इस टकराव के चलते हुए, इन तीनों सिद्धांतों के बीच में इस टकराव के चलते हुए दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा माने पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, और उसके चलते हुए पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अगर पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बाकी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करते? लेकिन हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन ने उसको ठुकराया इस वजह से कि अगर वो होगा तो देश की एकता और अनेकता को हम बरकरार नहीं रख पाएंगे। इस देश को अगर इकट्ठा रखना है, लोगों को जोड़ना है, तो वो यही है कि एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए। उस गुस्से में महात्मा गांधी की हत्या होती है, मतलब या कट्टरपंथी जो चाहते थे कि एक हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन तब से लेकर आज तक ये कोशिश चलता रहा। आज यही देख रहे हम, आज के जो खतरे हैं हमारे सामने सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए, ये खतरे हैं इसी सिद्धांतिक संघर्ष के बीच। इसी का परिणाम है।
आज जो हो रहा है हमारे देश के अंदर वो सब हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे। वो ये है कि इस सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को आप बदलिए एक कट्टरपंथी, एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप। तो जो लागू नहीं हो पाया 75 साल पहले, वो लागू करना चाहते हैं आज, जब सत्ता उनके हाथ में पूरी की पूरी तरह से पिछले 10 साल से है। इस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आज जो बुनियादी स्तंभ है हमारे सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के, the foundational pillars of our secular democratic republic, that is secular democracy, federalism, social justice and economic sovereignty. Today each one of them is being assaulted. ये चारों के चार स्तंभ, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आपके फेडरलिज्म, सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मसंप्रभुता, ये चारों के चार का उदाहरण आज हमारे आंखों के सामने हम नजर आ रहे हैं। हम लोग सब मुकदम आज सेक्युलरिज्म की सवाल, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या था? मतलब ये था कि भारत का जो सरकार है, भारत का जो स्टेट है, वो स्टेट हर व्यक्ति की जो अधिकार है अपनी आस्था में, अपनी आस्था को बरकरार रखना, उसको प्रोपेगेट करना, ये अधिकार हमारे देश के संविधान देती है। वो सरकार का दायित्व है कि हर ये व्यक्ति का ये अधिकार की रक्षा करे। लेकिन सरकार और संस्था, हमारे स्टेट की गवर्नमेंट, उसका कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्म से अलग होगा। ये हमारी बुनियाद है हमारे सेक्युलरिज्म का। लेकिन आज क्या हो रहा है? अभी अगले हफ्ते आप देख रहे हो जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, एक बड़ी मुहिम कि असली आजादी 22 तारीख को मिलने वाली है। 22 जनवरी को, जब अयोध्या के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ। अभी तक जो आजादी आपको मिली है वो नकली आजादी। अब ये आजादी है असली आजादी, जब हम मुक्त हुए। किससे मुक्त हुए भाई? अपनी पूरी चरित्र को अगर सही ढंग से अजमा के देखो तो किसी से मुक्ति नहीं है, लेकिन उस वजह से वो चरित्र को ही बदलना है, टेक्स्ट बुक में वो हटा देना है। ये पीरियड चरित्र को ही बदल दो आप, ताकि ये बताएं कि 22 तारीख को एक नया इतिहास की रचना हो। आखिर इसीलिए जब ये निमंत्रण वो आके दिए थे मेरे को स्वयं, मतलब सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, और उनका यही कहना था कि नाम तुम्हारा सीताराम है तो तुम्हें जरूर आना है राम मंदिर के उद्घाटन में। हमने कहा भाई नाम मेरा सीताराम है, इसलिए मैं समझता हूं धर्म और आस्था का मतलब क्या है। धर्म क्या चीज है, आस्था क्या चीज है? धर्म है एक आत्मा और एक परमात्मा। एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में एक पवित्र संबंध। कौन होगा वो परमात्मा? वो सिर्फ ये आत्मा तय करेगी। और जब ये आत्मा तय करती है कि मेरी आस्था किधर है, किस में है, किस भगवान में है, कोई भी आकर नहीं कह सकता मेरे को कि तेरा भगवान मेरा भगवान, यानी जो कह रहा है मुझे, वो कहेगा कि मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है। भगवान भगवान होता है, आस्था आस्था होती है। क्या रास्ता कौन अपनाता है वो अपना है निजी निर्णय। इसके अंदर किसी को हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। कल को कृष्ण जी आकर ये नहीं कह सकते क्यों भाई राम की मंदिर बन रही है, मेरी क्यों नहीं बन रही है मथुरा में। अब ये नहीं कह सकते अगली बार बारी आपकी है तो इसलिए आप शांत रहिए। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि भाई आप मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, उस भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो। अरे जो भी निर्णय है वो ये आत्मा लेगी।
हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, सिख हो या मेरे जैसे नास्तिक हो, ये निर्णय है, ये आत्मा लेगी। उसके अंदर गुंजाइश की कोई, किसी की गुंजाइश की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है, किसी के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं। अब इस अधिकार का हम पूरा रक्षा करेंगे, हम पूरी रेस्पेक्ट करेंगे रिलीजन को और लोगों की आस्था को, और जिस भगवान में भी उनकी आस्था है उस अधिकार का रक्षा करना वो हम करते आए हैं, कम्युनिस्ट करते आए हैं। और इसलिए जब ज्योति बसु के संदर्भ में आप कह रहे हो तो एक चीज मुझे बताना जरूरी है आपको कि 2092 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, याद होगा लिब्राहन कमीशन बनी उसके बाद में, और यहां पर कल्याण सिंह जी आए थे चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा करने के बाद, और बड़ी गर्व से कलकत्ते के अंदर एक भाषण में जो ज्योति बाबू ने लिब्राहन कमीशन को रिकॉर्डिंग भी दिया, कलकत्ता में एक भाषण में कल्याण सिंह जी कहे थे बड़े गर्व से कि हमने गिराया उस मस्जिद को। अगर कंट्रैक्टर को देते, किसी कंट्रैक्टर को 2 हफ्ते लग जाते, हमने 4 घंटे में गिरा दिया पूरी मस्जिद को। ये बात उन्होंने कहा। लेकिन उस समय माहौल क्या था देश में? सब जगह पर दंगों की माहौल थी, पूरे खासतौर पे उत्तर भारत में। जब हमारे दिल्ली की पार्टी ऑफिस में उस दिन इत्तेफाक से माई था, तो कई सारे अपने मुसलमान भाई बहन आए और बोले कि हमें बचाइए। हमने कहा ठीक है, हम आर्मी से बात करते हैं, सीआरपीएफ से बात करते हैं, उनके कैंप में आपको भेजेंगे ताकि आप सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा हमें विश्वास नहीं है उन पर भी, हम वहां पर भी हमें विश्वास नहीं है कि हम सेफ रहेंगे। तो हमने कहा कि भाई फिर क्या करें, बताइए, आप ही बताइए क्या करें। क्या था उनका जवाब? हमें ज्योति बसु के कलकत्ते में भेज दो, वहीं पर हम सुरक्षित रह पाएंगे। ये था उनका एक्चुअल रेस्पॉन्स। एक जगह है पूरे हिंदुस्तान में जहां पर ना कोई इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा ना दंगे हो पाए। वो एक अनुभव था, एक सोच के आधार पर जो अभी चर्चा में कर रहा था ज्योति बाबू और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कि ये धर्म के बारे में स्पष्ट है, उसकी इज्जत करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, हर व्यक्ति की आस्था को रक्षा करेंगे, लेकिन हस्तक्षेप मत करिए। कौन सा व्यक्ति किस भगवान में विश्वास रखता है, वो अधिकार नहीं है किसी को। तो ये बात सेक्युलरिज्म की आज वो बर्बाद हो रही। जब हमने ये जवाब दिया और कहा कि माफ करना, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को आमंत्रण दिया बट हम नहीं आएंगे आपके पास, तब प्रचार शुरू हो गई कि ये एंटी हिंदू है, हिंदू धर्म के विरोध में है। अब जब शंकराचार्य चारों के चार बोले कि हम भी नहीं जाएंगे, और कारण उन्होंने यही बताया कि इसकी राजनीतिकरण हो रही है जो आपने कहा, तब जो है उसके बाद वो एक संकट में फंसे। खैर वो जो भी बात हो, लेकिन ये पूरी मुहिम क्या है? आज इसकी कोई जिक्र नहीं है कि पूरे आजाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर गरीबी, यानी ये एक बहुत ही एक क्राइसिस का एक नमूना है कि रिवर्स माइग्रेशन होता है। जब आर्थिक विकास होता है तो लोग गांव को छोड़कर शहरों पे आते हैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाने। आज उल्टा हो रहा है, लोग वापस जा रहे हैं गांवों में, ये पूरे माइग्रेंट लेबर, ताकि वहां पे कुछ गुजारा उनको मिल सकता है जिंदा रहने के लिए। ये लाचारी है। आज कह दिए कि वो मोदी साहब के नेतृत्व में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट इकोनॉमी बन रहा है। अब वाइब्रेंट इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है? आपका इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश जिससे नौकरियों की सृष्टि होती है, वो निवेश घट रहा है कि 43%, 46% वो इन्वेस्टमेंट की रेट घटी। और आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कह रहे हैं कि मोदी साहब के चलने से दुनिया का पूरे लोग निवेश कर रहे हैं इंडिया में, मेड इन इंडिया चल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल 38 बिलियन से इस साल पे पहुंची है
13 बिलियन। तो ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक तरह से उसकी एक झूठी प्रचार, एक दुष्प्रचार, जिससे गुमराह करके बहलाना चाहते हैं लोगों को। लेकिन लोगों की वर्तमान हालत बिगड़ते जा रही है, उस पर कोई चिंता नहीं। देश के अंदर हर चीज पर आपको एक तनाव की परिस्थिति पैदा कर दें। कहीं पर लव जिहाद है, कहीं पर गौ रक्षा है, उसके लिए कानून बना दो, एक नया बुलडोजर पॉलिटिक्स ले आओ और वो पूरा का पूरा माइनॉरिटीज को टारगेट करते हुए उनको ऊपर चलाओ, और इससे एक हिंदुत्व की कंसोलिडेशन करना, यानी वो वोट बैंक को जो है और मजबूत करने की पूरी कोई प्रयास है। तो ये राम मंदिर का उद्घाटन पूरा का पूरा एक राजनीतिकरण है, जिसके चलते हुए हमने कहा आपकी आस्था की हम इज्जत रखते हैं, आप करिए जो आप चाहते हैं, लेकिन हम नहीं आएंगे वहां पे। थैंक यू वेरी मच। और ये अब जिस तरीके से ये सेक्युलरिज्म को लागू करा, उसको टोटली आज बिगाड़ रहा है। जनतंत्र की बात लीजिए, जो भी सरकार के विरोध में बोलता है उसके ऊपर यूएपीए डाल दो, जहां पर बेल भी नहीं मिलेगी आपको। अभी तक तकरीबन 4 साल हो रहे हैं वो भीमा कोरेगांव केस के अंदर जो लोग कैदी हैं, उनके ऊपर आज तक चार्जशीट नहीं बना, आज तक। कई सारे आपके पत्रकार हैं, एक पत्रकार के पोर्टल को, ऑनलाइन पोर्टल जो है एक न्यूज क्लिक करके, उसके ऊपर आप जो है एक रेड करके उनकी जो डायरेक्टर है उनको वो आज यूएपीए में है। चार्ज कोई भी अभी तक कोई भी चार्जशीट, कोई भी प्राइमा फेसी एविडेंस के साथ भी वो अभी तक शामिल नहीं। पत्रकार जो सच बोलते हैं जेल में, जो सरकार का विरोध करता है उसके ऊपर यूएपीए। जनतंत्र का मतलब एक खिलवाड़ हो गया, और जो लोग, और उसके साथ साथ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो किए जाते हैं। अब अगर सच में अगर कोई अपराध कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लो, लेकिन जो अपराध कर रहा है उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। आज तकरीबन 5000 से ज्यादा केस फाइल की है ईडी ने, जिसके अंदर आपके कितने कन्विक्शन हुए हैं? 23, यानी कन्विक्शन रेट कितना है? 0.1% से कम। इसका मतलब क्या है? ईडी का केस, ईडी के गिरफ्तारी करो और हैरेस करो जो आपके विरोधी है, और जो वो पार्टी छोड़कर भाजपा पे आ जाते हैं ईडी के डर से, उनके ऊपर कोई केस नहीं, सब केस वापस हो जाते हैं। यानी भ्रष्ट वो है जो उनके साथ नहीं, जो उनके साथ रहेंगे उनकी भ्रष्टाचार भी माफी। और उस तरीके से सौदागिरी होती है, राजनीतिक सौदागिरी, जो आपको यहाँ पर शायद मेरे से ज्यादा अनुभव है, जो आप जो देख रहे हो बंगाल के अंदर किस तरीके से ये सौदाबाजी किया जाता है ताकि उनका फायदा हो। तो ये इस तरीके से ये दुरुपयोग करते हुए जनतंत्र का मतलब ही आप जो है उसको बिगाड़ रहे हो। और ज्योति बाबू का जनतंत्र की बात अब इसलिए करना चाहते, कई सारे सवाल थे जो पार्टी के अंदर मतभेद होता है, लेकिन वो मतभेद को उस जमाने के हमारे नवरत्न जो थे पॉलिट ब्यूरो के, उनके अंदर कभी भी कोई भी दूसरा पॉलिट ब्यूरो मेंबर की राय अलग हो तो उनको निशाना बनाकर इस तरीके से टारगेट करने का मतलब ही नहीं था, वो एंटी डेमोक्रेटिक। अब वही हो रहा है पूरे देश के अंदर, एंटी डेमोक्रेटिक। बाकी स्तंभ लीजिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता, अब पूरी की पूरी संपत्ति देश के अंदर जा रही है चंद उनके मित्र पूंजीपतियों, और कोई भी सवाल उठाता उस मित्र पूंजीपतियों के ऊपर, उनके ऊपर केस। सवाल उठाता है पार्लियामेंट में तो उनको पार्लियामेंट से बहिष्कार। अब पार्लियामेंट के अंदर एमपीज को बहिष्कार करके पूरे के पूरे कानून जो है पारित करवा लेते हैं, और ये कानून जन विरोधी और देश विरोधी।
तो इस तरीके से हमारी देश की लूट हो रही है। सब चीजें आज सब क्षेत्र, मतलब सब क्षेत्र जो है अपने देश के अंदर वो खोल दिए गए हैं मुनाफे बढ़ाने के लिए, विदेशी पूंजी को, अपने देश की पूंजी को, और अपने दोस्तों को, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट। एक किस्म की पूरी प्राइवेटाइजेशन जो चल रही है पब्लिक सेक्टर की, पूरा का पूरा अपने मजदूर वर्ग के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनके अधिकार जो आजादी से पहले वो हासिल किए थे संघर्ष कर के, वो सब अधिकारों को आज भंग करके नए कोई लेबर कोड्स ले आए, जिसके बारे में रूल्स अभी तक फ्रेम भी नहीं हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा हमला जो हो रहा है जनतंत्र के ऊपर, उसी के साथ साथ अपने देश की को भी बेचने की बात, लूटने की बात, वो भी बरकरार चल रही है। अब आइए आपके फेडरलिज्म या सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। आज गैर भाजपा सरकारें जो है राज्यों में, उनके ऊपर गवर्नर्स को थोप दिया जाता है, जो राजनीतिक निर्णय लेते हैं सरकार को बाईपास कर। ये हो रहा है अब केरल में अपनी सरकार के साथ, एलडीएफ की सरकार के साथ। ये हो रहा है तमिलनाडु में वहां की जो डीएमके की सरकार के साथ। ये हो रहा है कई सारे विपक्षी पार्टियों में जहां पे सरकारें बदल दी गई, जैसे महाराष्ट्र के अंदर गवर्नर की जो कारनामों के साथ, यानी सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप गवर्नरों को करवाते हुए, और राज्यों जो गैर भाजपा राज्य है उन राज्यों को जिस तरीके से उनके ऊपर एक फिनेंशियल जो है एक अथॉरिटेरिज्म की बात जो चल रही है, उसे उन राज्यों को स्क्वीज कर दे रहे हैं रिसोर्सेज के हिसाब से। और इसके विरोध में केरल की सरकार एक औपचारिक तौर पर ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन पारित करके केरल के सभी एमएलए, विपक्ष के पक्ष के सभी और सभी मंत्री वो दिल्ली पहुंच रहे हैं इसके विरोध में कि आप इस सेंटर स्टेट रिलेशंस की जो बुनियाद है फेडरलिज्म की, उसको जो है उल्लंघन कर रहे हो, और 8 फरवरी को वो दिल्ली में आकर वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये नौबत आ गई कि चुने हुए राज्य सरकारों को दिल्ली के सड़कों पर उतर कर रहना पड़ रहा है इस सरकार की जिस तरीके से खिलवाड़ कर रही है फेडरलिज्म। अब सामाजिक न्याय की बात देखिए, एक तरफ से वो अब रामराज की बात करते हैं, दूसरी तरफ से मनुस्मृति की बात होती है, और मनुस्मृति की बात को चलते हुए आज जो अत्याचार बढ़े हैं हमारे महिलाओं पे, अपने बहनों पर, इस तरीके की बात कभी पहले सुने नहीं। तकरीबन 49 हमले होते हैं महिलाओं के ऊपर हर घंटे में अपने देश के अंदर, सरकारी आंकड़े। दलितों के बारे में वो उनके ऊपर जो कानून बना है, मैनुअल स्कैवेंजिंग बैंड है इंडिया में, उसको भी लागू नहीं होता, और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते हुए कई सारे दलितों की मौत होती है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए, उनको जो रिजर्वेशन की कोटा के ऊपर, वो लगातार गिरते हुए आ रही है। आदिवासियों के लिए, उनके लिए जमीन, जंगल का जमीन का हक दिया गया, उस हक के विपरीत में आज उसको बदला गया, और अपने जंगलों को सौंप रहे हैं प्राइवेट माइनिंग कॉर्पोरेशंस को, ताकि वो वहां पर माइनिंग करके मुनाफे बनाए, और आदिवासियों को अपने बसे हुए, सदियों से बसे हुए जंगलों में उनकी जगह से उनको जो है वहां से उनको बहिष्कार कर रहे हैं। यानी आपके हर ये चारों क्षेत्रों में सेक्युलर डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स, सेल्फ सॉवरेनिटी, फेडरलिज्म और सोशल जस्टिस, ये सब जो है आज जो है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ आपके जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट से लेकर आपके जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, तो मैं बोल ही चुका हूं, इन सभी संस्थाओं के ऊपर दबाव है कि वो सरकार के हित में वो अपने निर्णय ले। यानी ये पूरा का पूरा ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का पूरा बुनियादी ढांचा है, वो बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने का काम आज हो रहा है। और ये एक
विचारधारा, एक सिद्धांतिक समझ के आधार पर हो रहा है। 100 साल से यही कोशिश है कि इंडिया जो है या भारत जो है वो एक कट्टरपंथी, एक फांसीवादी, एक हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण होना है। वो स्वतंत्रता के समय नहीं हो पाया, स्वतंत्रता के बाद नहीं हो पाया, इसलिए पूरी की पूरी टारगेट उनकी है लेफ्ट के ऊपर और उस तरीके के कांग्रेस नेताओं के ऊपर जो सेक्युलरिज्म को मतलब मजबूती के साथ बुलंद रखा है। नेहरू हो, मुख्य रूप से नेहरू को टारगेट करना या गांधी को करना वगैरह, ये इसलिए है कि उस पूरी की पूरी विजन को, उस ख्याल को आपको डिस्ट्रॉय करना। तो आज ये है संघर्ष हमारा जो चल रहा है। इस संघर्ष के अंदर आज ज्योति बसु की भूमिका और ये याद आती है कि किस तरीके से उस समय पर इसका मुकाबला करते हुए आए। और यही बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि ये मैं एक तरफ से कॉमरेड ज्योति बसु और कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत के बीच में जो संबंध रहा है कि ये दोनों प्रांत थे जिसके अंदर बंटवारे में बटे, दोनों के अंदर कम्युनल जो है मतलब वायलेंस इतनी जोर पर पहुंची तो शायद पूरे मानव इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर एक ह्यूमन ट्रांसमाइग्रेशन जो होता है, मतलब इधर से उधर उधर से इधर, ये शायद कभी हुआ नहीं। मतलब दुनिया के मानवता के इतिहास में जिस तरीके से बंगाल और पंजाब में हुआ था तब, और उस समय बंगाल के अंदर जो हालत थी, नौखाली में जो हुआ था, कलकत्ते में जो हिंसा हो रही थी, इसलिए आज की पीढ़ी को यह भी पता नहीं कि महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 में लाल किले पर क्यों नहीं थे। कहां थे महात्मा गांधी उस समय? सभी नेता वहां पर तिरंगा फहरा रहे थे, देश की आजादी की जश्न मन रही थी। महात्मा गांधी आपके इसी कलकत्ते के अंदर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे कि ये कौमी दंगे और कम्युनल हिंसा जो है इसको रोके। और उसके बाद वो लिखते हैं नेहरू को कि तुम दिल्ली में बैठकर तुम्हारी सरकार को नहीं बचा पाओगे, निकलो सभी मंत्री, कुछ जाओ यूपी, कुछ जाओ बिहार, कुछ जाओ इधर बंगाल में। पूरी उत्तरी भारत के अंदर जब ये पूरा का पूरा कम्युनल फ्रेंजी बढ़ रहा था, और बंगाल के अंदर खास तौर पर और पंजाब के अंदर, पूरी की पूरी कैबिनेट को नुक्कड़ मीटिंग्स लेने के लिए बोला महात्मा गांधी ने। नेहरू, पटेल और के सहित सभी लोग, मौलाना आजाद, ये सब जो है उतर कर मीटिंग कर करके उस कम्युनल सिचुएशन को उसको काबू में रखने के लिए काम करते। वो पीढ़ी में थे ज्योति बाबू, जो यहाँ पे देखा वो हिंसा उन्होंने आए वहां से यहाँ पे। और ये जो पूरी की पूरी जो बात हुई वो यही बताते थे हमें याद रखो, एक जमाना था जब ढाका यूनिवर्सिटी ज्यादा पॉलिटिकल थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, आजादी की लड़ाई के समय। लेकिन अब देखो हालत, मतलब ये तो था 1980 बांग्लादेश भी बनने के बाद भी, लेकिन बांग्लादेश बनने से पहले वो जो बात जो बता रहे थे, अब देखो ये हालत क्या है। एक बार ये कम्युनलिज्म का जहर जब ये इस तरीके से फैलता है, पूरा का पूरा बुनियादी आपका सोच, आपका क्रिएटिविटी, ये सब जो है बर्बाद है। कलकत्ता शहर है शायद एकमात्र शहर इंडिया में जहां पर शेक्सपियर सारणी है, मतलब इस तरीके की रिकॉग्निशन एक सिर्फ मैक्सिम गोर्की के बारे में, इसके बारे में केरल में है, लेकिन जहां पर वहां पर दी है, ये सब क्रिएटिविटी जो थी यहाँ पे, उसको क्या हो रहा है आज के हालत में? कहां आज जो ये वातावरण, कौमी वातावरण, कम्युनल वातावरण, ये सब जो डिस्ट्रॉय करती है इस क्रिएटिविटी को, तो वो जब हमें बताते थे, हमें सिखाते थे ज्योति बाबू की पीढ़ी और वो खुद, कि इसको जो है आपको काबू में रखना जरूरी है,
इसलिए 50 साल तक कम से कम बंगाल के अंदर इस तरीके के कम्युनल टेंशन्स की बात कभी उभर कर नहीं आई। इतनी पूरी की पूरी इतिहास के बावजूद आज उसको फिर उछालने की कोशिश हो रही। जो नुकसान हुआ उस समय बंटवारे के समय, अब उस तरीके की बर्बादी और नुकसान की ओर से अगर हमें बचना है तो आज जरूरी है कि इन ताकतों को जो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी सरकार को, देश की सरकार को, देश की व्यवस्था को, देश की संस्थाओं को, उनको सरकार से अलग रखना जरूरी है। इसलिए इंडिया की जो फॉर्मेशन जब बनी, वहां का पूरी की पूरी मकसद थी कि ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अगर आज बचाना है तो भाजपा जो आरएसएस के इशारे पे चलती है उसको सरकार और व्यवस्था से दूर रखना। सेपरेट द बीजेपी गाइडेड बाय द आरएसएस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। The state power should not remain in their hands, otherwise this secular democratic republic cannot survive. वो है सिंपल ट्रूथ आज के दिन। तो इसलिए anybody who attacks secular democracy, कोई भी रीजनल पार्टी हो जो इसके ऊपर ये करते हैं, कोई भी अपने स्वार्थ के लिए उनसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, उन सब के साथ, उन सब लोगों के साथ हमें जो है आज उन सबको अधिकार से अलग रखना, दरकिनार करने की जरूरत है। तभी हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे आग्रह अब सबसे यही है कि इससे बेहतर अवसर और कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वयं अपनी जिंदगी में इसी उसूलों के लिए लड़े थे। तो ज्योति बसु खुद अपने जिंदगी में और अपने पूरी जीवन में काम करते करते इस सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को समाजवाद की ओर ले जाने के लिए कदम उठाते थे। आज जो हो रहा है उसका उल्टा, इस सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को फिर वापस ले जाए। इसलिए आज जो है चॉइस हमारे सामने है कि हमें भूत के अंधेरे में जाना है या भविष्य के उजाले में जाना है। आज भूत के अंधेरे में ले जाना चाहता है, और इसलिए ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं कविते में, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि अब 22 जनवरी के बाद ये फिर दोहराएंगे अमृतकाल की। अब अमृतकाल आ गया 22 जनवरी से, नया इतिहास बन रहा है, नया आजादी है भारत। अब अमृतकाल के बारे में उन्हीं की परिभाषा में मैं बोलना चाहता हूं। विष्णु पुराण में अमृत कैसे पैदा हुआ उसका विवरण, और वो विवरण है कि समुद्र मंथन जब होता है, उस समुद्र मंथन में दोनों देवता और राक्षस दोनों साइड पे बैठे रहते हैं कि देखने में क्या निकलता है इसमें से। दो कलश निकलते हैं, दो कलश निकलते हैं, एक कलश में अमृत है, दूसरे कलश में जहर है। अब ये अमृत का कलश गलती से गलत हाथों में चला जाता है और जहर का कलश रह जाता है देवताओं के लिए। बड़ी परेशानी है, क्या किया जाए। तो वो गलत हाथों से वो अमृत का कलश वापस कैसे ले आए देवता, वो अलग कहानी है। उसका समय जब आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन आप और हम अब खड़े हैं इस मुकाम पर। अगर अमृत काल है तो ये अमृत गलत हाथों में, इस अमृत को वापस लाना है उस गलत हाथों से जनता के हित में। अगर इसको वापस लाना है तभी अमृत काल आएगी। अगर इसको वापस लाना है तो इस सरकार को सरकार से दूर रखना है, सत्ता से दूर रखना है, तभी एक्चुअली भविष्य के उजाले में हम जा पाएंगे। तो ये आज की हमारे सामने ये बड़ा कर्तव्य है। अगर ज्योति बसु के याद में अगर कुछ भी हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो इस रास्ते पे चलना होगा, जो रास्ता उन्होंने जिंदगी भर अपने काम से, अपनी जीवनी से हम सबको दिखाया। और वो रास्ता है अपने भारत को आज बचाना है, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत समाजवाद की ओर हमें ले जाना है।
ये है हमारा संकल्प आज के दिन। और इसी संकल्प के साथ मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आइए मिलजुल कर आज अपने भारत को बचाएं, फिर आगे बढ़े एक नए भारत के निर्माण के लिए। ये हमारे संकल्प है। इस अपील के साथ आप सबको कि जुड़े आप इस संघर्ष में। इसके साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद और आप सबको नमस्कार। বক্তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। এখন আর একজন বক্তা, তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী রাজ্য সম্পাদক কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। তিনি বিষয়ের ওপর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যে রিপাবলিক তার উপর যে চ্যালেঞ্জ, তার চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখন তিনি বলবেন। কমরেড মোহাম্মদ সেলিম। ধন্যবাদ সদ্য বিমানদা। কমরেড সীতারাম ঈশ্বরী, অন্যান্য জ্যোতিগুরু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চের মেম্বার অফ ট্রাস্টিজ, অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও আমার সাথীবৃন্দ, কমরেড সীতারাম বলেছেন, এই যে বিশাল এলাকায় আমরা গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলছি আপনাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে তিল তিল করে। কেন? আসলে মাঠে ময়দানে, খেতে খামারে, কলে কারখানায় যারা আন্দোলন সংগ্রাম করছি, আমরা কোথায় আছি, আমাদের রাজ্যের অবস্থা কি, আমাদের দেশের অবস্থা কি, গত এক দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের কৃষি, আমাদের শিল্প, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, আমাদের জীবন, আমাদের জীবিকা, এই সবটাকে কোন খাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কি পরিবর্তনের নামে কি হয়েছে, সেটা খুবই সিরিয়াসলি অধ্যয়ন করার দরকার আছে, গবেষণা করার দরকার আছে, তথ্য সমৃদ্ধভাবে, সত্যনিষ্ঠভাবে, বস্তুনিষ্ঠভাবে। আমরা মনে করি না আমরা যারা রাজনীতি করি সবই জানি। তাহলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যারা গবেষণা করছেন, যারা পড়াশোনা করছেন, যারা খোঁজ খবর রাখছেন, যারা সার্ভে করছেন, তাদের কাছ থেকে যাতে আমরা তাদের এই পরিশ্রম সাধ্য যে বিষয়বস্তু সেটা যাতে পেতে পারি। আমরা এই বাংলাকে যখন নতুনভাবে গড়ে তোলা, তার ট্রান্সফরমেশনের জন্য শপথ নিচ্ছি, তাহলে তো একটা পথ ঠিক করতে হয়, যেটা চার্ট করতে হবে। We have to chart a path. এখন আমাদের দেশে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে আগে এবং আমাদের রাজ্যেও এই রাজনীতিতে যে পথটা চার্ট করবে তার বদলে চার্টার করে নেওয়া হয়। যেমন চার্টার প্লেন নেওয়া হয়, যেমন চার্টার কোম্পানিগুলোকে নেওয়া হয়, বিভিন্ন আইটি কোম্পানিগুলোকে নেওয়া হয়, চার্টার করা হয়। সেরকম এটাকে বলে যে থট লিডারশিপ প্রজেক্ট। যারা ভাবনা চিন্তা করবেন, যারা সমস্যা সংকুল সময় থেকে উদ্ধারের জন্য, বেরিয়ে আসার জন্য পথ খুঁজে বার করবেন, তারা নিজেরা সে পথ জানেন না। সেজন্য বিভিন্ন কোম্পানিকে যেমন বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং হয়, সেরকম নলেজ প্রসেস আউটসোর্সিং তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা মাঝে মাঝে নাম শোনেন এরকম কোম্পানির লোকেদের, কোম্পানির আধিকারিকদের। তারা আবার নির্দিষ্ট কোনো রাজনীতি নয়, কখনো এ রাজ্যে এক দলের হয়ে, অন্য রাজ্যে আরেক দলের হয়ে, একই সঙ্গে কখনো কেন্দ্রের হয়ে, রাজ্যের হয়ে, বিজেপির হয়ে, তৃণমূলের হয়ে কাজ করতে পারে। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে সেটা হয় না। আর এই জন্য জ্যোতি বসুর নামে আমরা এই গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলছি। 7 দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে জ্যোতি বসু উদাহরণ তৈরি করেছেন। নীতি নির্দিষ্টভাবে, মতাদর্শে বলিয়ান হয়ে শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতি মানুষ, কখনো বন্দর শ্রমিক, কখনো রেল শ্রমিক, কখনো কৃষক, ক্ষেত মজুর, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, চিকিৎসক, এই সব অংশের মানুষকে নিয়ে শুধু সংগঠিত করেননি। দেশভাগের আগে যখন দুর্ভিক্ষ, আকাল, দাঙ্গা,
তার পরবর্তীকালে খাদ্য আন্দোলন, খাদ্য সংকট, কৃষি সমস্যার সমাধান, সেচের ব্যবস্থা করা, হানাহানি বন্ধ করা, এসব তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের পথে উদাহরণ তৈরি করেছেন। এখন যেরকম সব পরিবর্তনের জমানায় মত পাল্টায়, পথ পাল্টায়, স্বাধীনতার আগে স্বাধীনতার পরে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে, রাজ্যের প্রশাসক হিসেবে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার ওই যে নীতিনিষ্ঠ পথ ছিল সেখানে তিনি অবিচল ছিলেন, যেটা আজকের জায়গায় আজকের সময়ে খুব বেশি দরকার আছে। আমরা আমাদের নিজস্ব যে স্বকীয়তা আছে, আমাদের রাজ্যের যে নিজস্বতা আছে, আমাদের যে সংস্কৃতি আছে, আমাদের যে ইতিহাস বোধ আছে, আমাদের যে মূল্যবোধ আছে, আমাদের যে গণতান্ত্রিক পরম্পরা আছে, তাকে রক্ষা করতে হবে। আর তার জন্যই আমাদেরকে এইরকম একটা থট লিডারশিপ প্রসেস এর মধ্যে যেতে হবে, যেখানে দাঁড়িয়ে আরো অনেক মানুষ যেমন চাঁদা দিচ্ছেন, এখানে দাঁড়িয়েও 5 লক্ষের বেশি টাকা এখানে সংগৃহীত হয়েছে চেকের মারফত, আরো অনেকে টাকা দিচ্ছেন। এইভাবেই আমরা তিল তিল করে সংগ্রহ করে গড়ে তুলছি, যেমন একজন মানুষ সঙ্গে আরেকজন মানুষকে জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে যেমন মালা গাঁথা হয়, যেরকম ফুলের হাত তৈরি হয়, পুঁতির হাত তৈরি হয়, সেরকম সূত্রবদ্ধ করা হয়েছিল। এখানে দাঁড়িয়ে উল্টে দিন পাল্টে দিনের নাম করে সেই সূত্রটাকে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকে দরকার আছে সেই সূত্রটাকে মজবুত করা। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল, রাজবংশী, কুর্মী, আদিবাসী, হিন্দু, মুসলমান, তপশিলি, আদিবাসী, নারী, পুরুষ, এটা আমাদের রাজ্যে নতুন মনে হতে পারে, কিন্তু গোটা দেশে এই পথে হয়েছে। সেইখানকার রাজ্যের মতো করে, যেরকম হোটেলে গিয়ে অর্ডার দিলে একরকম ডিশ হয়, তারপরে লোকে নিজের মতো করে কিছুটা সস, কিছুটা গোলমরিচ, কিছুটা নুন, কিছুটা বাড়তি চিনি নিয়ে নেয়, এরকম আজকে সংঘ পরিবার গোটা দেশে যে রাজনৈতিক প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে, তারা বিভিন্ন রাজ্যের ফ্লেভার গুলোকে ব্যবহার করছে, কিছু লোকাল অ্যাঙ্কার ব্যবহার করছে, আর তারপরে নিজস্ব যে রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদী ফাঁসিবাদী যে রাজনৈতিক প্রজেক্ট আছে সেটাকে কার্যকর করার চেষ্টা করছে। কে আটকাবে সেখানে? জ্যোতিবাবু শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলেননি, কিভাবে সম মতাবলম্বী দলগুলোকে নিয়ে ফ্রন্ট রাজনীতি, যুক্ত ফ্রন্ট, বাম ফ্রন্ট, গোটা দেশে যখন ন্যাশনাল ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে, যখন যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে, আমাদের রাজ্যে যখন যৌথ আন্দোলন হয়েছে, তার একটা আলাদা নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, তিনি সংসদে যাননি, তিনি দেশের রাজনীতি কোন প্রশাসনের ভূমিকা পালন করেননি, কিন্তু জাতীয় রাজনীতি তার যেমন অবদান, তেমনি দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হোক, সে প্রতিবেশী দেশের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলন হোক, বা ভিয়েতনাম থেকে ল্যাটিন আমেরিকা, প্যালেস্টাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে মুক্তিকামী মানুষ, যেখানে শোষণের বিরুদ্ধে, যেখানে অকুপেশনের বিরুদ্ধে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তার সঙ্গে তার সংহতি গড়ে তুলেছে। স্বাধীনতার আগে কমিউনিস্ট পার্টি, জ্যোতিবাবুর মতো লোকেরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলেছেন, যেখানে শুধু কমিউনিস্ট নয়, আরো নানান অংশের মানুষকে জড়ো করেছিলেন। এইভাবেই যখন বন্যা হয়েছে, যখন মহামারী হয়েছে, তখন স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য কাকাবাবুর সঙ্গে জ্যোতিবাবু অন্যান্যরা সংস্থা গড়ে তুলেছেন। শুধু বছর বছর নয়, শুধু ওকেশনাল নয়, শুধু সিজনাল নয়, একটা রেগুলার, তার থেকে পিপলস রিলিফ কমিটি তৈরি হয়েছে। এগুলো উদাহরণ। এটাকেই আমরা বলছি 360 ডিগ্রি, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি বলছি না, আমরা বলছি না, কমরেড লেনিন বলে গেছেন, নিজ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বিপ্লবী শ্রেণীকে সামাজিক কার্যকলাপের সব রকম কায়দা এবং সবকটি দিক আয়ত্ত করতে হবে, কোনোটি বাদ দেওয়া চলবে না। তাহলে এখানেও যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এই সমস্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে করবেন। কিন্তু যে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে আপনারা যেরকম সাহায্য করছেন, যারা
আমরা বলি হার্ডওয়্যার, হার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হবে, বাড়ি করতে হবে, আজকে যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে, লাইব্রেরি হবে, চিকিৎসা কেন্দ্র হবে, অতিথিগৃহ হবে, আরো নানান কর্মকাণ্ড আছে, সেগুলো আমাদের প্যাম্পলেটে আছে। কিন্তু এগুলো হচ্ছে হার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার। গবেষণা কেন্দ্রের জন্য আমাদের সফট ইনফ্রাস্ট্রাকচারও দরকার, যেখানে দাঁড়িয়ে এই ধরনের মানুষ, ইয়াং রিসার্চার্স, অভিজ্ঞ যারা আছেন, অবসরপ্রাপ্ত যারা আছেন, তারা তাদের ভূমিকা পালন করবেন অভিজ্ঞতা থেকে এবং এনার্জি থেকে এবং তাদের এক্সপার্টিস থেকে। জাকির হোসেন যখন জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছিল, তিনি গড়ে তুলেছেন জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, তখন তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে কত ইট কাঠ পাথর দিয়ে, কত শ্বেত পাথর দিয়ে, মরমর পাথর দিয়ে কত বড় ভবন তৈরি করা হলো, তাতে একটা এই ধরনের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। সেখানে কোন বিষয়ে চর্চা হবে, কারা পড়াবেন, কি পড়াবেন এবং কোন মানের পড়াবেন, তার উপর নির্ভর করে তার সাফল্য। আজকে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উদাহরণ সেটা দেখাচ্ছে। খুবই মডেস্টলি আমরা শুরু করতে চাই, কিন্তু আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমরা জ্যোতি বসুর নামে এই জন্যই করছি, আগে যেটা বললাম যে এই গোটা কর্মকাণ্ডের যে পথে আমরা চলেছি, সেই পথটা তিনি অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে, অনেক বিপদ সংকুল অবস্থায়, অনেক কম সহকর্মীদের নিয়ে তিনি সে কাজ করেছিলেন এবং উদাহরণ তৈরি করেছিলেন। জ্যোতি বসুকে, যে জ্যোতি বসুকে স্বাধীনতার 1 বছরের মধ্যে ভারত রাষ্ট্র কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে তাকে জেলে দিয়েছিল, সেই ভারত রাষ্ট্রের সেনা জ্যোতিবাবুকে গান স্যালুট দিয়ে শকটে করে নিয়ে গিয়ে তাকে শেষ বিদায় জানিয়েছে। এই যে স্প্যানটা, আমরা যারা বলি মিথ্যা মামলা হচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে, দমন হচ্ছে, পীড়ন হচ্ছে, ঘর ছাড়া করছে, জেল করছে, জরিমানা করছে, এ কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে নতুন না। এ শুধু এখানে নয়, শুধু এ রাজ্যে নয়, এদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। কিন্তু মেহনতি মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ তার অধিকারের জন্য লড়াই করতে হলে তাকে এই সবগুলোকেও সহ্য করতে হয়। কিন্তু সহ্য করাটাই নয়, এই সহ্যের সীমা যখন শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছয়, তখন মানুষ কিন্তু পথে নামে। আর এই জন্যই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের এই জয়যাত্রার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমরা আজকে যে বিষয় আছে, কারণ সীতারাম বলেছেন, তিনি কিছু কিছু হিন্দি বলেছেন, কিছু ইংরেজি বলেছেন, আমার বক্তব্যের মধ্যে তার কিছু অনুবাদও হয়ে যাবে। কিন্তু মুখ্য বিষয় হচ্ছে, মুদ্রা বিষয় হচ্ছে আমাদের যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, সেটা যে চ্যালেঞ্জের মুখে তাকে রক্ষা করব কি করে। এই যে সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, এটা 3টে শব্দের সমষ্টি নয়, আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের উত্তরাধিকার। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 190 বছর লড়াই করে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে, অনেক শহীদের মৃত্যুবরণ করে, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, গোটা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, রাজনৈতিক চর্চা করেছিলেন, সেখানেও গবেষণা হয়েছিল, তর্ক হয়েছিল, জেলখানার মধ্যে বসে স্টাডি সার্কেল হয়েছিল যে কোন পথে হবে, অহিংস পথে হবে না সহিংস পথে হবে, কিন্তু লক্ষ্যটা স্থির ছিল। আজকে দাঁড়িয়ে যারা দেশ শাসন করছেন, তারা শুধু ইতিহাসকে বিকৃত করছেন না, খুব পরিকল্পিতভাবে তাদের রাজনৈতিক প্রজেক্ট ব্যবহার করে আমাদের এই যে সাংবিধানিক কাঠামো, আমাদের সংবিধানের যে ভিত্তি, তাকে ভেঙে ফেলতে চাইছেন। আপনারা দেখবেন এটা 22শে জানুয়ারি হঠাৎ কিছু না, রাম মন্দির উদ্বোধন হবে। মন্দির তো অসংখ্য হয়েছে, আর মোটামুটি এখন মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী থাকাতে ওখানে যদি রাম মন্দির হয়, এখানে জগন্নাথ মন্দির হবে, পাড়ায় পাড়ায় রাম মন্দির হবে, হনুমান মন্দির হবে। বিষয়টা মন্দির না। আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের যে সমস্যা, দারিদ্র, বেকারি, অশিক্ষা, সেখানে দাঁড়িয়ে কৃষিতে সংকট, জ্বালানির দাম বাড়ছে, মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলে রাজনীতি অর্থনীতির কেন্দ্রীয় বস্তু কি হবে, সেন্টার পিস কি হবে? এক একটা ভোটের আগে শাসক শ্রেণী, শাসক দল একটা নতুন সেন্ট্রাল পিস মানুষের সামনে এসে হাজির করে, আর তারপর সবাইকে বলে মিডিয়ার মারফত ওই দিকে নজর দাও, বাকি দিকে নজর দিতে হবে না। এখানে হচ্ছে লড়াই। আমরা জানি 22শে জানুয়ারির আগে, জানুয়ারি মাস বলতে আমরা বুঝি 23শে জানুয়ারি,
26শে জানুয়ারি, 30শে জানুয়ারি, যা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার। 23 তারিখ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। এবার বাঙালি 23শে ভুলে যাবে। 21শে আইনের দৌলতে 22শে গিয়ে পৌঁছেছে। 26শে জানুয়ারি হচ্ছে সাধারণতন্ত্র দিবস। আমরা ওই দিন উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, ভারতের জনগণ, আমাদের সংবিধান গ্রহণ করেছি, লাগু করেছি। সাধারণতন্ত্র, কোনো রাজা নয়, কোনো সম্রাট নয়, কোনো ধর্মযাজক নয়, কোনো ধর্মগুরু নয়, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। হিন্দুতে বলে গণরাজ্যে। সাধারণতন্ত্র। তাহলে আজকে সাধারণ থেকে অধিকার কেড়ে নিয়ে এক অসাধারণ ব্যক্তির উপর আরোপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। मैं उस शख्स को आदमी भी नहीं मानता हूं जिसे जमाना लगी है खुदा बनाने को। নতুন ঈশ্বর তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আর সেই সূত্রে সবাইকে নিয়ে হইচই করা হচ্ছে। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরসূরি। ইউরোপের দেশে সংবিধান তৈরি হবে, পরাধীন দেশের নাগরিক রাজা রামমোহন রায় পরামর্শ দিচ্ছেন, আর তারা পরামর্শ গ্রহণ করছে সংবিধানটা কি হবে। আর আজকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। সংবিধানটা হচ্ছে গাইড, যা অনুযায়ী, যার অনুসারে দেশটা চলবে। সেইখানে দাঁড়িয়ে 26-এর আগে 22-এ করা হচ্ছে, তার আগে 24শে ডিসেম্বর করা হচ্ছে। সংবিধানকে রিপ্লেস করা হচ্ছে ধর্মীয় পুস্তক দিয়ে, ধর্মগ্রন্থ দিয়ে। যে কোনো ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ থাকতে পারে। আজকে গুরু গোবিন্দের জন্মদিন, সমস্ত গুরুদ্বারায় দেখবেন গুরু গ্রন্থ সাহেব আছে, আর তার উপরে সবসময় একটা ঝামর্তি চামর দিয়ে দোলাচ্ছে, পবিত্র গ্রন্থ মনে করে। শিখ পন্থ কিভাবে চলবে সে অনুযায়ী চলবে, তার জন্য সব পন্থের লোকেরা আছেন। কিন্তু দেশ চলবে সংবিধান অনুযায়ী। আর মজার কথা বলি, অনেক সিরিয়াস কথা হয়েছে। পার্লামেন্টে যখন প্রথম 14 সালে নরেন্দ্র মোদীর সরকার এলো, তারা বললেন 26শে নভেম্বর সংবিধান দিবস পালন করা হবে, 26শে জানুয়ারি আগে। কারণ ওই দিন সংবিধান সভায় গ্রহণ করা হয়েছিল, অফিসিয়ালি, দেশ নয়, সংবিধান সভা গ্রহণ করেছিল, পাশ করেছিল। তখন আমার বিতর্ক হচ্ছে বামপন্থীর তরফ থেকে। আমি বলছিলাম, তখন পরে তিনি গভর্নর হয়েছেন, একজন বিজেপি তরফ থেকে বলছিলেন, আমাকে সমালোচনা করে বললেন, আপনি এরকম বলছেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী সংবিধান মানেন না। উনি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন হাতির ওপরে, মখমলের কাপড়ের ওপরে সংবিধান গ্রন্থকে স্থাপন করে দিয়ে আগে আগে হাতি চলছিল, আর তার পেছন পেছনে নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী চলছিলেন। কত সংবিধানকে শ্রদ্ধা করেন। আমি বললাম, সংবিধানটা হাতি চলার জন্য নয়, দেশ চলার জন্য। দেশটা কোন পথে চলবে সেটা সংবিধান নির্দেশ করবে। এটাই হচ্ছে অতি নাটকীয়তা, এটাই হচ্ছে নাটকীয়তা। এবং এইভাবেই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হন, তারা এই সবটাকে এই নাটুকে পনা দিয়ে একটা আড়ম্বরপূর্ণ, জাঁকজমকপূর্ণ একটা আবহাওয়া তৈরি করে মোদ্দা যে আসল যে বিষয় আছে সেখান থেকে দেশটাকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এটা আজকে নতুন না। 26শে জানুয়ারি আগে 22 জানুয়ারি শুধু নয়, 15ই আগস্টে দেশ স্বাধীন, যেটা সীতারাম বলছিলেন। ওরা বললেন কাশ্মীরে 370 বাতিল করেছি, 5ই আগস্ট, সুতরাং দেশ প্রথম স্বাধীন হলো। একবার বললেন 5ই আগস্ট 2019-এ দেশ ন্যায় সে স্বাধীন হওয়া, আর এখন বলছেন 22 তারিখে জানুয়ারিতে দেশ স্বাধীন হবে। কেন বলছেন? কারণ ওরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি, স্বাধীনতার মর্ম কি সেটা জানেন না। ওরা ক্ষুদিরামকে জানেন না, ওরা নাথুরামকে জানেন। আর এই জন্যই দাঁড়িয়ে সবসময় একটা কোনো বড় জাঁকজমকপূর্ণ কিছু হলেই বলেন নতুন করে স্বাধীনতা হয়েছে। এটা আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে, দেশের শহীদদেরকে অপমান করা। আমাদের দেশ যদি ধর্মনিরপেক্ষ না থাকে তাহলে গণতান্ত্রিক থাকবে না। আর যদি গণতান্ত্রিক থাকতে হয় তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ থাকতে হবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে আমরা দেখছি, প্রতিবেশী দেশগুলোকে
তারা যদি ধর্মনিরপেক্ষতার পথ না গ্রহণ করে থাকে, তারা গণতান্ত্রিক হিসেবে গড়ে তোলে ওঠেনি। আমাদের দেশের শত সংকটের মধ্যেও আমরা একটা সেকুলার ডেমোক্রেসি, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের অধিকারকে স্বীকার করেছে সংবিধান। লাগু করতে পারছে কিনা আলাদা কথা, কিন্তু প্রমিস করেছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমানাধিকারের কথা, ন্যায়ের কথা, জাস্টিসের কথা, ইনসাফের কথা। আজকে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে একটা বহু সংখ্যকবাদ, মেজরিটেরিয়ানিজম লাগু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই মেজরিটেরিয়ানিজম করা মানে একটা রেশিয়াল ডেমোক্রেসি, সেখানে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি থাকে না। আমাদের নতুন পার্লামেন্ট ভবন হচ্ছে, সেই নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে সংসদে কোনো বিতর্ক হচ্ছে না। আর তখন সংসদে এমন লোকজনকে পাঠাতে হয় যারা বিতর্ক করবে না। তাদের জুতো, জামা, ব্যাগ নিয়ে বিতর্ক হবে, সিঙ্গেল নিয়ে বিতর্ক হবে, ধর্ম নিয়ে বিতর্ক হবে, সেই নিয়ে কখনো গালিগালাজ করা হবে। কিন্তু আমাদের যে বাজেট, আমাদের যে অর্থনীতি, আমাদের যে বাণিজ্য নীতি, আমাদের যে বিদেশ নীতি, আমাদের যে কৃষি নীতি, আমাদের যে জ্বালানি নীতি, সেই সব নিয়ে কোনো আলোচনা হবে না। আর এই জন্যই দাঁড়িয়ে আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে ক্রমাগত ওরা প্রেসিডেন্সিয়ালাইজিং করছেন, একটা রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো অবস্থা করছেন। সংবিধানে লেখা আছে সংসদীয় গণতন্ত্র, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একজন রাষ্ট্রপতি হিসেবে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজেকে প্রজেক্ট করছেন, আর মিডিয়াও সেইভাবে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। জন্য রাষ্ট্রপতি বলার সময় বলছে আমরা একজন আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করেছি, কিন্তু তাকে লুকিয়ে রেখে প্রধানমন্ত্রী সব জায়গায় গিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছেন, যেখানে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিকভাবে উপস্থিত থাকার কথা সেখানেও। এইভাবে যেখানে মন্দির উদ্বোধন করার কথা ধর্মীয় গুরুর, ধর্মীয় যাজকের, পূজারীর, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন তিনি গিয়ে করবেন। আসলে মেগালোমেনিয়ারা এরকম হয়। যদি কোনো বিয়ে বাড়িতেও যায় তাহলে বলবে বরটা ওখানে কেন বসে আছে, ওখানে তো আমার বসার কথা, কনেকে নিয়ে কেন এত হইচই হচ্ছে, কনের জায়গায় আমি বসবো। আজকে দাঁড়িয়ে বলছে রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে, দুদিন পরে বলবে ওই মন্দিরে রামের মূর্তি কেন আছে, ওইখানে তো নরেন্দ্র মোদীর মূর্তি থাকা উচিত। এটাই হচ্ছে মেগালোম্যানিয়া, এটাকে বুঝতে হবে। আর এই জন্য দাঁড়িয়ে আমরা মনে করি আমাদের রাজ্যে দাঁড়িয়ে যে লড়াই, গোটা দেশের লড়াইয়ের থেকে আলাদা না। গোটা দেশকে যেভাবে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ধার্মিক উন্মাদনা তৈরি করে, উস্কানি করে দিয়ে, সে ব্যাপারে যেরকম আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হবে, একইভাবে তারা আমাদের রাজ্যে ঘুর পথে প্রয়াস করছেন। সরাসরি থাকার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। এই জন্য অনেক সময় যে বললাম বিপিও বলে, কেপিও বলে, নলেজ প্রসেস আউটসোর্সিং, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং, আমাদের রাজ্যে পলিটিক্যাল প্রসেস আউটসোর্সিং করা হয়েছে। ওই একই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির যে পলিটিক্স, যে রাজনীতি, সেই পলিটিক্সটাকে, সেই প্রসেসটাকে আউটসোর্স করা হয়েছে। এইটা আমাদের বুঝতে হবে। আর সেজন্য দেখবেন উভয়ে মিলে মন্দির কেন্দ্রিক রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন, মসজিদ কেন্দ্রিক রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। আমরা আমাদের দেশে দেখেছি গুরুদ্বারা কেন্দ্রিক রাজনীতি কোন সর্বনাশের দিকে নিয়ে গেছিল পাঞ্জাবকে। আজও পাঞ্জাবকে তার থেকে যুঝতে হচ্ছে। আর এই জন্য আমরাই বলতে পারি मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। মানুষকে ভাগ করে কোনো লাভ হবে না। এজন্য মানুষের ঐক্যের কিভাবে ঐক্যকে বুনিয়াদকে রক্ষা করা যায় এবং তার জন্য আমাদের দেশকে রক্ষা করা যায়, দেশকে রক্ষার জন্য দেশের সংবিধান এবং সাংবিধানিক কাঠামোকে রক্ষা করা যায়, সেই লড়াইয়ে আমাদের চলতে হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে লড়াইয়ের কোন পথে এগোবো সে ব্যাপারে যারা অভিজ্ঞ মানুষজন আছেন তাদের পরামর্শ আমাদের দরকার আছে। কিন্তু আমরা যে মূল লড়াই, দেশকে রক্ষা করা, দেশকে রক্ষা করতে হলে দেশের সাংবিধানিক কাঠামোকে রক্ষা করা, আর তাকে রক্ষা করতে হলে আমাদের যে বৈচিত্র্য আছে, জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে তার ঐক্যকে রক্ষা করার কথা। আমাদের বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতেই হবে। একদেশদর্শী হচ্ছে সরকার, একমুখীনতা আনতে চাইছে। বহু সংখ্যক বাদ মানে তাই আলাদা খাবার হবে, আলাদা ভাষা হবে, আলাদা পোশাক হবে, আলাদা রুচি হবে, আলাদা রীতিনীতি হবে, এটা তারা মানবে না। আর ওরা দেখায় এটাই বোধহয় ঐক্য। নো, এটা আমাদের ফার্মলি বলতে হবে এবং বুঝতে হবে। আমরা চাই সাম্য, সমতা, ইকুয়ালিটি। সংবিধানে বলা হয়েছে ইকুয়ালিটির কথা, কিন্তু আরএসএস বিজেপি, শুধু আরএসএস বিজেপি নয়, যে কোনো ফাসিস্ট
সে মুসলমান হতে পারে, হিটলার হতে পারে, তারা যেটা বলে ইকুয়ালিটির কথা বলে না, তারা ইউনিফর্মিটির কথা বলে, যে সবাইকে এক খাবার খেতে হবে, সবাইকে নিরামিষ হতে হবে, ডিম খাওয়া চলবে না, মাছ খাওয়া চলবে না, মাংস খাওয়া চলবে না, সবাইকে একরকম পোশাক করতে হবে। আদারিং, ভিন্ন, এরা আলাদা, পিপল নট লাইক আস, এই তত্ত্বটাকে ওরা দাঁড় করার চেষ্টা করছে। আর আমরা মনে করি আমরা সবাই এক, আমাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার জন্য সাম্যের কথা বলতে হবে, সমান অধিকারের কথা বলতে হবে। যারা ইকুয়ালিটিতে বিশ্বাস করে না তারা ইউনিফর্মিটিতে বিশ্বাস করাতে চাইছে, এবং এজন্যই দাঁড়িয়ে তাদের এই সমস্ত প্রক্রিয়া। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের সংবিধান যে কথা বলেছে, যে ইকুয়ালিটির কথা বলেছে, যে সময়ের কথা বলেছে, আমাদের কমিউনিস্ট হিসেবে জ্যোতিবাবুকে যদি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে চাই, তার যে অবদান, তার স্বাক্ষর যদি আমরা বহন করি, তাহলে আমাদের এই সাম্যের জন্য লড়াই করতে হবে। আর নজরুলের ভাষায় বলতে হবে, সাম্যের গান লাই, আমার চোখে পুরুষ রমণী, কোনো ভেদাভেদ নাই, বিশ্বে যা কিছু মহান চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার সৃজিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। যারা ইউনিফর্মিটির কথা বলছে তাদের সবচেয়ে বেশি আক্রমণ নেমে আসে মহিলাদের ওপরে, তপশিলি জাতির ওপরে, আদিবাসীদের ওপরে, সংখ্যালঘুদের ওপরে। এই আদারিং করে তারা আসলে এই সংখ্যাগুলোকে আলাদা করে, যেমন মণিপুরে করছে মেথি এবং নাগা কুকির নাম করে, কুকিজর নাম করে, যেমন দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশে হরিয়ানায় করেছে হিন্দু এবং মুসলমানের নামে, যেমন দাঁড়িয়ে করছে বাংলাভাষী মানুষ যদি গিয়ে থাকে তাকে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা বলতে হবে, বুলডোজার দিয়ে তার ঘর ভাঙতে হবে। ক্রমাগত এই আক্রমণ বাড়ছে, এই বাড়ার সুযোগ হয়েছে কারণ ওরা বলেছিল বামপন্থীদেরকে সংকুচিত করে দিতে হবে, বামপন্থী যদি দুর্বল হয়ে যায় দক্ষিণ পন্থার উত্থান হবে। আজকে দাঁড়িয়ে যদি এই দক্ষিণ পন্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয় তাহলে বামপন্থী এবং তার সঙ্গে যত মধ্যপন্থী আছে, দক্ষিণ পন্থার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যপন্থীরা ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে হেলে গিয়েছিল। যদি আমরা বামপন্থীকে মজবুত করতে পারি তাহলে মধ্যপন্থী অংশের মধ্যেও অনেক মানুষকে আমরা পাবো, এবং তবেই দক্ষিণপন্থীদেরকে কমজোর করতে হবে। আজকে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে যারা সজাগ আছেন, সতর্ক আছেন, খবরাখবর রাখেন, তারা বুঝতে পারছেন ক্রমাগত এই নতুন প্রয়াস শুরু হয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে সেন্টার অফ দ্য লেফট সেই শক্তি বাড়ছে। জ্যোতি বসু এর কারিগর ছিলেন, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ এর কারিগর ছিলেন, কোনো দক্ষিণপন্থীরা এই কাজ করতে পারে না। এজন্যই আমরা এখানে যারা সোশ্যালিস্ট তাদেরকে আমরা ডেকেছিলাম, কমরেড নীতিশ কুমারকে ডেকেছিলাম। আপনারা যার বার্তা শুনেছেন, আমরা যখন নীতিশ কুমার জানতে পারলাম যে আসতে পারবেন না, গুরু গোবিন্দ সিং এর জন্মদিন, যেহেতু ওনার জন্মস্থান পাটনা সাহিবের অনুষ্ঠান, এজন্য উনি আসতে পারবেন না, তখন আমরা তেজস্বীকে বলেছিলাম, উপমুখ্যমন্ত্রী, তারাও বলেছিলেন তাহলে উপমুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাবো, আরজেডির নেতা, কিন্তু সেও বিভ্রাটের জন্য, ডিসলোকেশনের জন্য আসতে পারেনি। কিন্তু একটা ভিডিও বার্তা তিনি পাঠিয়েছেন, কিন্তু এই দিনের আলোর মধ্যে আমরা ভিডিও ব্যবস্থা করিনি। আমরা মিডিয়াকে সেই ভিডিও বার্তা দিয়ে দেবো, এবং আমি অনুরোধ করব আমার এই বক্তৃতা শেষে তারা যাতে এখানে ওই যে ওটাকে ভিডিও হলেও তার অডিও যে বার্তা আছে সেটা আপনাদের শুনিয়ে দেবেন, তেজস্বী যে বার্তা দিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী বিহারের। বাকি আপনাদের সবাই এখানে এসছেন, উপস্থিত থেকেছেন, আমাদের উৎসাহ বাড়িয়েছেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। লাল স্যার। আপনারা শুনলেন যে আমাদের সভা চলতে চলতেই, আলোচনা সভা চলতে চলতেই বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের এটা ওনার আসার কথা ছিল, উনি আসতে পারছেন না, ফ্লাইটের কোনো কানেকশন পাননি, ভিডিও পাঠিয়েছেন, সেটা পরে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সবটাই আবার এখন আমাদের এখানে ফাউন্ডেশন স্টোনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের শেষ হবে। এখন আপনাদের সামনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন জেবিসি এসএসআর, জ্যোতি বসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ রিসার্চের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অনিল দেব। তারপর ফাউন্ডেশন স্টোন, আর আমি ঘোষণা করবো না, ফাউন্ডেশন স্টোন সেটা করা হবে, আর আমাদের আজকের অনুষ্ঠান তখন শেষ হবে। তখন मुझे दुख है कि आज
मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होना था, लेकिन खराब मौसम और फ्लाइट की अनुपलब्धता के कारण मैं आप लोगों के बीच नहीं हूँ। मैं ज्योति बसु दादा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक स्मरण एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज ही के दिन 14 साल पहले दादा हमें छोड़कर चले गए थे। भारतीय राजनीति के दिग्गज ज्योति बसु दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सह संस्थापक थे और 2 दशकों से अधिक समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। इतिहास ने उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी दिया, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और अपनी पार्टी के सहयोगियों और अनुयायियों के विचारों के प्रति सम्मान के कारण इस अवसर को अस्वीकार कर दिया था। ज्योति बसु दा समानता और न्याय की ओर प्रतिबद्ध थे। इन मूल्यों को ठोस नीति कार्यक्रमों में बदलना उनकी ताकत थी। उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल ने साक्षरता, ग्रामीण विकास और भूमि पुनर्वितरण में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके कार्यकाल को पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है, जिसके दौरान वह समानता और न्याय की चिंता और विकास और प्रगति की आवश्यकताओं को साथ साथ लेकर चले। वह समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध थे और इस बात के महान उदाहरण थे कि राजनीति को गरीबों और हाशियाओं पर पड़े लोगों के उत्थान की सेवा में कैसे लगाया जाए। उनके दोस्तों, कॉमरेड और पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच ज्योति बसु दा को हमेशा सम्मान और स्नेह के साथ याद किया जाएगा। मैं, मेरे पिता और राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्थकों की ओर से ज्योति बसु दा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। যারা 3,04,68,371 টাকা আজকে এখানে জ্যোতি বসু সেন্টারের তহবিলে দান করেছেন। এই অঙ্ক 50,000ও আছে, আবার 5 টাকা 10 টাকাও আছে। আমাদের আবেদন তাদের যেমন ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমরা এই অর্থ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রথম 4 কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনেছিলাম। তারপর এই যে চলছে পরপর এই প্রক্রিয়ায় আমাদের শুধু গত কয়েক বছরের মধ্যে 3.5 কোটি টাকা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বিয়ের খরচ বাঁচিয়ে বিভিন্ন যারা নাকি জন্মদিন, মৃত্যুদিন বিভিন্ন হারিয়েছেন, অবসর নিয়েছেন, প্রতিদিনই কমরেড বিমান বসুর হাতে দেখবেন বা মোহাম্মদ সেলিমের হাতে কেউ না কেউ টাকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আপনাদের তাদের যেমন ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাদের কাছে আবেদনও জানাচ্ছি। আমাদের একটা বড় প্রকল্প, প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হচ্ছে আজকে থেকে। এই কাজ চলতে থাকবে, তাই সমস্ত স্তরে আপনারা যে যা পারবেন সেই অর্থ বা সামগ্রী আপনারা সাহায্য করবেন, এই আবেদন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের যখন নাকি উগো সাবেজ তিনি এসেছিলেন, তখন আমাদের এই চত্বরে তিনি এক জায়গায় গিয়েছিলেন, একটা পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে যে চাষ করেছিল আপনারা দেখেছিলেন যে কুমড়ো মাথায় নিয়ে তিনি ছবি তুলেছিলেন। তারপর সেখানকার যিনি তখন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তিনিও ভেনেজুয়েলায় গিয়েছিলেন, পরিমল মিস্ত্রি।
আজকে তখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা গুপ্ত তারা যে সংগঠন করেছেন সেইখানে আমাদের বিএসপিএস বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রচার সমিতির পক্ষ থেকে এখানে 5টা গোলাপ ফুলের চারা এই আমাদের এই কমিটিকে তারা দিয়েছেন। আজকে আমরা এখানে সময় অভাবে সবটা আলাদা করে দিতে পারিনি। তেমনি কমরেড হেমন্ত ঘোষাল তার একটা বই গত 2 দিন আগে প্রকাশিত হয়েছে, সেই অনুষ্ঠানে তারাও ঘোষণা করেছেন তারা একটা চারা গাছ যেটা হেমন্ত ঘোষালের নামে এই চারা গাছ আমাদের কমিটিকে দিয়েছেন, যেটা আমরা এখানে রক্ষণাবেক্ষণ করব সেটা আপনাদের জানালাম। এমনি আর যারা বিশেষ করে অর্থ দান করেছেন তার সাথে আছে আমাদের একসময় কাউন্সিলর ছিলেন, জানেন যে বিধানসভার যে রেকর্ডার লেখক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার যে সংগ্রহে বই দলিল এইসব ছিল, তার ভাগ্নে সোমেন মুখার্জি সেই বইগুলি আমাদের এই জ্যোতি বসু সেন্টারকে ছেড়ে দান করেছেন। আজকেই এখানে এসে সপ্তাহ এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা করতে পারিনি, আমরা বলেছি সেই বই আমাদের যেখানে রাখার সেখানে রাখবো। তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে এই বই সব জ্যোতি বসু সেন্টারকে তারা দান করেছেন। তার সাথে এখানে নির্দিষ্টভাবে আমরা নাম করছি না, দেখবেন যে বিপ্লব চ্যাটার্জি অভিনেতা তিনি অনেক অসুস্থতার মধ্যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, যেমন চিকিৎসক ডাক্তার ঋষিত রায়, নারায়ণ ব্যানার্জি সহ অনেকে এখানে এসছেন। তেমনি বামফ্রন্ট, তার বামফ্রন্ট সাথে যে আমাদের সহযোগী দলগুলি তারা এসছেন, তার নেতৃত্ব দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। আমাদের কাছে আরেকটি হচ্ছে আপনারা ডায়াসে দেখছেন যে কংগ্রেস নেতা আব্দুল সাত্তারের কন্যা নার্গিস সাত্তার, তিনি অধ্যাপিকা, তিনিও আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন। এই সমস্ত স্তরে যারা যারা অংশ নিয়েছেন তাদের আমরা অভিনন্দন জানাই। এই এখনই এখানে শিলান্যাস হবে, এখান থেকে রিমোটে হবে, তারপরে ওখানে নেতৃত্ব যাবেন আপনারা মিডিয়ার যাদের বলছি প্রথম যেভাবে করছেন, তারপরে আর নেতৃত্ব ওখানে যাবেন যারা বিমানদা, সীতারাম ইয়েচুরি, মোহাম্মদ সেলিম, সূর্যকান্ত মিত্র, রামচন্দ্র ডোম, তারা ওখানে উপস্থিত থাকবেন, গৌতম দেব। তারপরে আপনারা সেখান থেকে ছবি তুলতে পারবেন, কিন্তু রিমোটে হবে, ওখান থেকেই করতে বলছেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, রিমোট যারা হাতে আছে ওখানে চলে যান। আচ্ছা, এই প্রকল্পে আপনারা জানেন যে আমাদের এই 2 জন ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্ট তারা এই কঠোর পরিশ্রম করে এই কাজ করার জন্য আমাদের সাথে আছেন। একজন হচ্ছে দীপঙ্কর দাস আর একজন হচ্ছে অঞ্জন দাস। তাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই যে প্রজেক্টের প্রথম যা যা করা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে তারা এইটা কাজ করেছেন। আর যে ভলেন্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও তারা যে এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য এগিয়ে এসছেন, তাদের আরেকটা ঘোষণা হচ্ছে এই উত্তর 24 পরগনার যারা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তারা ডান দিকে এই সভার পর এখানে থাকবেন। আর সভা শেষ হওয়ার পর এখানে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন একজন বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। সভা বিমানদা বলে দিয়েছেন যে যেই মুহূর্তে এখানে এই শিলান্যাসের আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শেষ হবে তার মধ্য দিয়ে সবার কাজ শেষ হবে, আর সভা শেষ হলেই তিনি গান পরিবেশন করবেন। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, বিশেষ করে সংবাদ মাধ্যম এবং মাইক ইত্যাদি নানা কাজে যারা অংশ নিয়ে এখানে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের তাদেরও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ, অভিনন্দন, নমস্কার।
তো ভক্তি ভালোবাসা সবার প্রতি রইল। বর্তমান জ্যোতি বসুর স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে এই মঞ্চে সবার